Mike, so duty na to nga pagpaambit nga importante gyud kayo. Nga ang simbahan nagsaulog matag June 24, adlaw nga tawhan o kapistahan ni San Juan nga magbubunyag. Gisaulog ni sa atong simbahan. Unsa man ang main purpose niini? Nga mahatagan nato kini upan nag-ingnan si San Juan nga magbubunyag. Diha sa iyang pagka mapobsanon. Grabe ka mapobsanon maigsuon si San Juan. Mo nga simbahan kanunay nagpahinumdum nato ngunta mapariha kita ni San Juan. Tanawa ang iyang pulong diha sa San Juan sa iyang kapitulo 3 bersikulo 30. Ningon siya, kinahanglan nga siya muuswag ug ako mukunhod. He must increase but I must decrease. Kinsa man ang iyang giduso nga he must increase, ang atong Ginoong Kristo. Kung mamatikda nato si San Juan, ilado, sikat, daghang kayong followers mga igsuon. Apan nagpasigarbo ba siyang kagalingon? Wa, iyang giangkon nga siya ubos lamang gani iyang gilitok diha sa San Mateo. Nga dili gayud gani siya takos muhubo sa sinilas atong Ginoo. Grabe ka mapubsanon si San Juan mga igsuon. Mao kana ang punto sa atong simbahan nganong nga kanunay gyud kita nga magsaulog diha sa iyang adlaw nga tawhan kapistahan nining San Juan June 24. So may son, God bless natong tanan. Mao kana ang atong pagpaambit dihang dapita. Salamat. Sa ngalan samahan anak ug Espiritu Santo. Amen.